Good nun mga kaswerte nalayta pag abot karon dinhi sa pag-appear dinhi sa atong channel kay napami ginahimo napay business no, so late ta but anyway lipay ta karong adlaw karong udtuha kay ang result karon sa STL Northcote 565. By the way, welcome dahil sa ato ang channel o sa atong page, YouTube channel o sa Facebook page nga Swerte Swertres o kini si ang inyong kaswerte nagbalik aron mag-update na pod sa result sa draw karong 10:30 AM sa STL Northcote. Sa ako nang gikaingon lipay ta karon Domingo kay pambungad sa adlaw, pambungad nga draw daog na dayon ta. Kay ang result sa STL Northcote 565 nya nakahatag ko sa inyo og 156 no. Pag bali ana kay 65. So congrats sa mga nakadaog no. Munay atong 13th win nato sa semana. So 13 wins na ta in a week. So daghan-daghan gyud tag daog no. Unya napatay tulo ka draw nga nabilin 13 wins na ta sa semana nya sa tulo ka draw ampo pagid ta nga ato pagyong madag-an ang atong tulo ka draw. So karon maghatag ko og pahabol ang atong pahabol akong ihatag. So kana atong mga pahabol mga kaswerte 532, 608, 564 ug 568. Again 532, 608, 564 ug 568. So kana lang mga kaswerte magampo ta nga makadaog gyapon ta karong alas 2 ulat ta nya tapos malipayon man ta karon kay nagapadaog man ta. So ulat-ulatan apay tulo ka draw hinaot nga naapod tay madaog anang tulo ka draw. So kanilang God bless ug bye.